Senzeni na engabe yani lenhlawulo esikhokhwe ngegazi elingaka labesimame kulelizwe? Ngiyazibuza, ngiyaziphendula, ngiyabamba, ngiyayeka, ngihlanganisa inani labesifazane abalele emalibeni ngenxa yamadoda. Cha, bona baningi amaphimba abo ahlabelela sakhalaza emalibeni onendlebe makezwe. Bathi abalazi iphutha labo, kodwa indaba yonakala mhlabelethwa kwamhlaba bengabesifazane babengazi bafumbathi sukufa. Tshenani mina, ingabe sekwaphenduka isiqalekiso na ukuba ngowesifazane kulelizwe? Amaphimba abayezwakala emalibeni. Omunye uthe bengifisa ukwazisa intokazi yangizalayo kuba ngife ngilwa, umphefumulo wami ngimnikanga, wangiphuca wona ngalwa ngamemeza, igazi ligobhoza, ngimbheke ey'nhlamvini zamehlo ngizama ukumfundisa ithemba lokuthi sisengabuyisana. Mama ngalwa kodwa kwakungaphezu kwamandla ami, ukube ngangazi kwakuyophela kanjeya ngangiyozicelela ngisasesibelethweni sakho, ngoba kusobala ukulethwa kwami kwamhlaba njengowesifazane ngangifumbethe ukufa. Iphimbo lakhe libe seliphele emoyeni okwamandla besifazane abalwa imihla nemihla. Kube sekusukuma omunye wathi angisukumi namaningi, ngizobhodla nje hlezi umphefumulo wami uyolala ngokuphumula. La ngikhona kuyabanda umphefumulo wami, usezandleni zowesilisa engangiqala nokumbona, angazi ngangibangani naye. Kusolakala sengathi indlela engambuka ngayo kanye engangigqoke ngayo yaba yisimemo sokufa kwami. Engabe nithule nithini kwamhlaba ekuzweni kwenu lembudane? Mina kwami ngiyakubona kulungileke, ngizoxola noma ngekho ephutheni. Ngibuza ngosana mina olikhala emalibeni ukuba isono sakhe sona sikuphi. Akuyobe niyabona madoda ukuba ngokuzithethelela kwenu nidala ukuba silandelwe yinkulungwane emalibeni. Lo mhlabathi aliziphosi kunina ungasimumathanga isibeletho sowesifazane kanye namaphupha akhe. Angiphakami namaningi kepha kuwukukhumbuza besilisa ukuba mhlana libala amandla wesifazane niyobe nizilibele nenuqobo nizigwaza ngowenu. Ngithe kuyabanda la ngikhona, ngiyazikhalela mangabe kusababikho abazosilandela kule ndawo embi kangaka. Madoda nilala kanjani ubuthongo izwe lonakala ngalolu hlobo? Andeli na ukugubha imigodi nigqibo odade benu ababulawe ngabafowenu? Ingabe isililo sabesifazane niyasithakasela na? Kumnyama ezweni abesifazane bahamba ngokusaba. Andeli na ukubabona behlezi emakhandleleni bezilile, imvimbo esemzimbeni yabo ixoxa iphela indaba bengakoqaqi nokuqaqa umlomo. Nithi isizukulwane esilandelayo siyobaphatha kanjani abesifazane uma nihluleka nina? Thina sinazi ninamandla okusivikela kini besikwazi nokukhusela, bese sisaba nokunibheka emehlweni izigi zenu zilethe imicabango yobumnyama. Engabe namhlanje yilanga lami lokukhokha icala lokuba ngowesifazane na? Ngoba ngiphuma ngiyozamela abantwana bami, engabe ngiyobuya yini ngibabone futhi? Engabe ngokuvuma uthando lowesilisa ngizigweba ukufa na? Nalolu sana oluzalwe lingowesifazane engabe liyocathulela na? Engabe iy'mpahla engizimbethe zingibizela ukufa na? Madoda siyakhala ngale kwethuna, ngithe kuyabanda. Ngiyakhala ngale kwethuna, sithe kuyabanda. Ayasinda amaphupho esashona siwabambe ngesandla esasinawo sisadla nhlamvana. Isikhathi sokuba nibhale ey'nkundleni zokuxhumana nikhulume sesiphelile. Sukumani, sifuna ukubona umnyakazo kini. Qoqelanani baningi abafela ngaphakathi kulabafanyana abakhulayo. Tshalani imbewu eyoba ngumthunzi welanga kwabesifazane abayokhula nabo. Sukumani, le mpinge yenu akuyona yethu, ngoba liyothi lishone lanamhlanje khona eyobe ngene emhlabathini ngenxa yowesilisa. Le mpinge yenu akuyona yethu. Thina sasingazi ukuba ukulethwa kwethu kwamhlaba sasifumbathisa ukufa. Tshenani mina, ingabe sekwaphenduka isiqalekiso na ukuba ngowesifazane kulelizwe? Yizwe elinjani elibulala izimbali zalo? Nithi nizoqhakaza kanjani nihlale nazi ukuba uma like lafa lelizwe lisezandleni zenu ngokuhlala emakhoneni ningenzi umnyakazo?